लगाना था रूम में, क्या करेगा? तो क्या चाहिए रूम में का? हेलो फ्रेंड्स, आज चैलेंज है शॉट गन का 1 वर्सेस 1, मी एंड माई ब्रदर। देखते हैं कौन जीतता है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। Team match. Let's go. There can only be one winner. Let's go. The blue team has scored for the first time. Watch out. Someone has been here. Watch out. Watch out. मैंने गलती से लग रहा है शॉट गन दूसरा वाला सेलेक्ट कर लिया। Enemy down. Cover me. Reloading. 1 HP में Cover me. बराबर बराबर हो गया। Watch out. Clear. Reloading. Watch out. Someone has been here. No mercy. नहीं खाया मारा Cover me. आपसे पहले हम मार दिए। इसका डैमेज ज़्यादा है। Watch out. Reloading. Cover me. Reloading. Dead. मजा है। Cover me. 1 HP मेरा ही। Reloading.
Marked a location. Watch out! ठीक है यार मरे नहीं Half of the match is over, and the red team is in the lead. Reloading. Clear. बराबर Cover me. Reloading. सही टाइम पे हटे हैं Watch out! ठीक है यार जा तेरा कर दिए Watch out! अब हारेंगे लग रहा है Marked a location. वही कर रहे हो Watch out! कहीं नहीं लगा है लगना चाहिए था ये वाला Watch out! Attack the mark! Attack the mark! Killing spree for the red team! नहीं मरेगा है भागा तुम डैमेज Watch out! ये हेडशॉट लगा है फिर भी नहीं मारे क्या मामला है Dead. Cover me. Reloading. फिफ्टी % डैमेज कर दिए Kill. कहीं नहीं मारे The blue team doesn't have a lot of time left. Enemy down.
Team location. victory. यार हार गए. Thanks for watching. Please like and subscribe.